अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन इकराम, आलम इस्लाम के मायनाज़ क़ारी व अइम्मा हरमैन शरीफ़ैन व दीगर मशहूर 100 से ज़ायद क़ुर्राए किराम की आवाज़ों और लहजों के माहिर शेख अल मुक़री मोहम्मद साद अन-नोमानी साहब मद्ददिल्लहु ख़ादिमुल क़ुरान अल करीम मदीना मुनव्वरा की तिलावत कलाम पाक पेश खिदमत है। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ व अंज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़क़न लकुम वसख़्ख़र लकुमुल फ़ुल्क लितजरिय फ़िल बहरि बिअम्रिही वसख़्ख़र लकुमुल अन्हार वसख़्ख़र लकुमुश शम्स वल क़मर दाइबैन वसख़्ख़र लकुमुल लैल वन नहार वआताकुम मिन कुल्लि मा सअलतमूहु वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिनन वज्नुबनी वबनिय अन नअबुदल असनाम। रब्बि इन्नहुन्न अضللن कसीरा मिनन नास फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन असानी फ़इन्नक गफ़ूरुर रहीम। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्'इन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलात फ़जअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। रब्बना इन्नक तअलमु मा नुख़्फ़ी वमा नुअलिन वमा यख़फ़ा अलल्लाहि मिन शैइन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु ला इलाहा इल्लल्लाहुल वलियुल हमीद। ला इलाहा इल्लल्लाहु यफ़अलु मा यशाअु व यहकुमु मा युरीद। ला इलाहा इल्लल्लाहु
إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله القاهر الوهاب. لا إله إلا الله العظيم التواب. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عددا. سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. سبحان من تكرم بفضله فلم يترك أحدا. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا وسيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار. وصل على نبينا وسيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا الله يا عفو عافنا واعف عنا. ويا رحمن ارحمنا. ويا غفار اغفر ذنوبنا. يا تواب تب علينا. يا سميع اسمع قالنا. يا مجيب أجب دعوتنا. يا كريم أكرمنا ولا تهنا. يا ديان زدنا ولا تنقصنا. يا وهاب هب لنا من لدنك رحمة. ويا رشيد هيئ لنا من أمرنا رشدا. يا نور يا نور نور قلوبنا بالقرآن. يا فتاح اشرح صدورنا بتلاوة القرآن. يا نافع يا رافع انفعنا وارفعنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعنا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقال له اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا سمعنا وأطعنا غفرانك يا ربنا. تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.